नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, मुफ्ती सईदुर्रहमान सादी आपको अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज के इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख्वाब के अंदर नाक को खूबसूरत, बदसूरत, छोटा, बड़ा या नाक में कोई ना कोई तकलीफ और बीमारी या नाक की रेजिश, रींठ या नाक को छिदवाना अगर कोई ख्वाब में देखे, औरत देखे, लड़की देखे कि जिस तरह वो नाक के अंदर बाल कोका डालने के लिए या कोई और चीज डालने के लिए उसका सुराख किया जाता है, छिदवाया जाता है, अगर अपने आप को इस तरह ख्वाब में देखे तो उसकी क्या क्या ताबीरें हो सकती हैं, इस वीडियो में आज हम वही बयान करेंगे। ख्वाब के अंदर नाक को खूबसूरत देखना राहत हासिल होने की अलामत और निशानी है। इसी तरह नाक की ताबीर माल, औलाद, वालिदैन, बहन भाई, शौहर, बीवी, शरीक कार, शरीक हयात, पार्टनर वगैरह पर भी ये दलालत करता है। यानी अगर नाक में कोई खूबसूरती और अच्छाई देखे तो इन तमाम लोगों में, अपनी औलाद में, माल में, बीवी में, बच्चों में, वालिदैन में, या अगर औरत है तो शौहर में, मर्द देखे तो अपनी बीवी में, या कोई बिजनेसमैन, कारोबारी है तो अपने पार्टनर में अच्छाई और खूबी देखेगा। और अगर नाक में कोई बुराई देखे, खुदा न खास्ता, तो इन तमाम मज़कूरा अफराद में कोई बुराई और कोई शर देखेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में नाक से सूंघ रहा है, नाक से खुशबू सूंघ रहा है, तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाले को बुलंद मर्तबा मिलेगा और उसका रुतबा अजीम शान होगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि उसके चेहरे पर एक नाक की बजाय कई नाकें हैं, या जिस्म के किसी हिस्से और बदन पर एक से ज्यादा कई नाक लगे हुए हैं, तो इसकी ताबीर यह कि ख्वाब देखने वाले की औलाद इसकी इत्तबा करेगी, इसकी पैरवी करेगी, इसका कहना मानेगी। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में यह देखे कि उसकी नाक लोहे की बन गई है, यानी उस पर लोहा लगा हुआ है, लोहे का खोल चढ़ा हुआ है, या इसी तरह अपनी नाक को सोने की बनी हुई देखे कि उस पर सोने का खोल चढ़ा है, तो फिर इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाला किसी जुर्म और गुनाह का इर्तिकाब करेगा जिसकी वजह से उसकी नाक काटी जाएगी। और अगर ताजर आदमी ख्वाब में अपनी नाक को सोने की बनी हुई देखे या चांदी की बनी हुई देखे नाक, तो फिर इसकी ताबीर है कि उसके कारोबार में फायदा होगा, बढ़ोतरी होगी, कारोबार उसका बहुत वसी और फैलेगा, खूब माल मिलेगा, नफा मिलेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में नाक में कोई कमी कुताही देखे, या नाक में से सांस का आना जाना, खुशबू का ऊपर महसूस होना या ना होने में कोई गड़बड़ देखे, तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाले के पेशे में कोई ना कोई आफत, मुसीबत, गड़बड़ पेश आ सकती है, उसके कारोबार में, उसकी जॉब में, उसके रोजगार में कोई खराबी पैदा हो सकती है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपनी नाक को बिल्कुल बंद देखे कि वो सूंघने की सलाहियत उसमें खत्म हो चुकी, या बिल्कुल नाक को सिरे से देखे नहीं कि उसकी नाक है ही नहीं, खत्म हो गई, कट गई है, तो ख्वाब देखने वाला अगर क़ारी कुरान है, या ख्वाब देखने वाला कोई गाना गाने वाला है, ख्वाब देखने वाला मुअज्जिन है, यानी वो खुश आवाजी के जरिए लोगों से अपना रोजगार बनाता है, तो ये उसके रोजगार में, उसके पेशे में रुकावट, कमी, कुताही आने की अलामत और निशानी। इसी तरह अगर कोई खातून ख्वाब में अपनी नाक में कोई बीमारी देखे, तो इसकी ताबीर यह है कि यह हामला खातून गम उठाएगी, हो सकता है कि इसका बच्चा ज़ाय हो जाए। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि नाक में से खून आया, नक्सीर आई और उसके कपड़ों को लग गई, तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाले को हराम माल मिलेगा। और अगर वो इतना गहरा गाढ़ा है कि वो लोथड़े की तरह है जो उसके कपड़े पे आके चिपक गया, तो फिर इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाले का बेटा और बच्चा पैदा होगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने नाक में सुराख देखे, तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाला मर्द हो या औरत हो, अनकरीब फौत हो सकते हैं। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में एक नाक की बजाय चेहरे पर दो नाकें देखे, तो इसकी ताबीर है कि इसको दो बेटे मिलेंगे, दो बेटे पैदा होंगे। या ख्वाब देखने वाला अपनी बीवी से लड़ाई झगड़ा और इख्तलाफ कर सकता है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि उसकी नाक कट चुकी है, तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला अगर बीमार है तो वो फौत हो जाएगा, और अगर तंदुरुस्त आदमी है तो उसके हालात बदल जाएंगे, उसका जो माल है वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह कोई आदमी ख्वाब में नाक के जरिए सूंघते हुए किसी चीज को भी देखे, तो इसकी ताबीर यह कि इसका बच्चा और बेटा पैदा होगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में नक्सीर बहते हुए अपने आप को देखे कि उसकी नक्सीर बह रही है, खून बह रहा है,
اور وہ بالکل پتلی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو حرام مال ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنی نکسیر پھوٹتے ہوئے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا خزانہ پائے گا، مال حاصل کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں نکسیر آتے ہوئے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اس کو اپنے افسر، وزیر، بڑے آدمی، اپنے سربراہ کی جانب سے مال ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے ناک سے نکسیر آتے ہوئے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ ہے اس کو غم پہنچے گا یا اس آدمی کے بد قسمت ہونے کی علامت و نشانی ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی خواب میں اپنے ناک کی رینٹ دیکھے، ریزش جو اس میں سے مادہ نکلتا ہے وہ دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا بچہ اور بیٹا پیدا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس نے اپنا ناک صاف کیا، جس طرح ناک صاف کیا جاتا ہے وضو کرتے ہوئے یا ویسے بھی انسان ناک صاف کرتا ہے، ستھرا رکھتا ہے، تو اگر ناک وہ صاف کرتے ہوئے اپنے آپ کو خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر یہ کہ اس کی بیوی بچہ جنے گی، بیٹی جنے گی، اس کی بیٹی پیدا ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ کسی اور کے گھر میں جا کر ناک کو صاف کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ یہ وہاں شادی کرے گا، اپنی یا اپنے بچوں کی شادی کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ اپنے ناک کو صاف کر رہا ہے، اس کی ریزش، رینٹ کو نکال رہا ہے، تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے سے قرضہ ادا کرے گا، اتار دے گا، یا کسی نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی، کوئی لغزش کی ہوگی تو ان کے لغزش کو معاف کرے گا، اس سے درگزر کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے ناک کے اندر کی رینٹ دیکھے، نکالے نہیں، ویسے اس کو نظر آئے کہ اس کے ناک کے اندر ریزش ہے، رینٹ ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی بیوی امید سے ہوگی، حاملہ ہوگی۔ خواب کے اندر ناک کو دیکھنا، چھوٹا بڑا، خوبصورت بدصورت، اس کی تعبیر ہمیشہ عزت، مرتبے، اعزاز سے، احترام سے دی جاتی ہے۔ اپنے ناک کو جتنا بڑا خوبصورت دیکھے گا، اچھا دیکھے گا، اتنا اس کے مرتبے اور عزت میں اضافہ ہوگا۔ جتنا چھوٹا اور جتنا اس کو بدصورت دیکھے گا، اتنا اس کے مرتبے میں کمی آئے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے ناک کے نتھنے کو، سوراخ کو چھوٹا دیکھے تو اس کی معیشت، اس کا مال، اس کی آمدن تنگ ہوگی، اور اگر اس کے نتنے کو اور سوراخ کو بڑا دیکھے، کھلا دیکھے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی معیشت، اس کی گزران، اس کی آمدن، اس کی روزی وسیع اور فراخ ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے ناک کے 2 نتنوں کی وجہ ایک ہو گئی ہے، 2 سوراخوں کی وجہ صرف ایک سوراخ ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا کسی عقل مند عورت سے شادی کرے گا، اس سے ملاپ کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ کوئی چیز اس کی ناک میں زبردستی گھس گئی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا غصہ کرے گا یا کوئی نیک کام کرے گا۔